झेलम लाहौर मोड़ पर तौहीद मस्जिद में आखिरी अशरे में क़याम का इंतज़ाम है। तरावी का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं अज़ीज़ुल्लाह भट्ट की इस रिपोर्ट में। للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق